di masjid bernilai lah, kening nilai lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'tarifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus Bu, karena kalimat thayyibah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha la mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu ayah. Masih mending ya, seperti subuh. Mudah-mudahan bulan anak orang sadaya dia ini ampunan Allah dina ngawitan dia dengan ayat senturi kapancen bagaimana suami yang baik. Tapi dengan ayatnya pembukaan adalah silaturahmi. Iya.
ayat di antawisna wajah alumila berkala-kala mimpi bakau oleh bakal jadi cerita, jadi carios, jadi tempat disesuaikan dengan makomna, disesuaikan dengan waktu. Waktu silaturahmi alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah sabar kurang ngalaksanakeun